Hello. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen. This regular session is hereby called to order. The invocation to be led by Honorable Moises Dular and the Councilor's Creed to be led by Honorable Janice Duliete. Let us pray. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Diyos nga amay nga labing balaan, nagahimaya ka nagadayo kami sa imo karon nga aga. Karon nga adlaw ginatugyan namon sa imong amon mga buluhaton, ang amon mga obligasyon. Madamog nga salamat sa nga kinabuhi ang ginhatag mo sa amon. Tagaiman sa nga guidance ang amon nga presiding officer kag kami man nga diri agod nga makahatag kami serbisyo sa amon katawhan kag padayon kami nga makahatag serbisyo sa imo. Initaran amon ginapangayo ag ginapangamuyo pinaagi sa imo bugtong anak si Jesucristo amon Dios. Amen.
morning to each and everyone. To my colleagues, please raise your right hand and together we will the Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of official act, and as tread the pathways of local legislations. May the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Okay, so once again, ladies and gentlemen, good morning. And to our special guest this morning, our barangay chairman, we will be introducing them formally later. But in the meantime, let's have a roll call. Honorable Arnold Armada, Honorable Carlo Apiado, Honorable Moises Dular, Honorable Alfonso de Masua, Present. Honorable Darlene Lama, Honorable Marvin Dalanon, Honorable Ana Fe Collado, Honorable Janice Choi Doliete, Present. Honorable G.R. Dizon, Honorable Joffer Durana, Present. Honorable Welchon Fuscablo, Honorable Presiding Officer. So at this moment, there are only 7 members who are physically present, and 4 members are not around, Your Honor. So those are not 2, 4, 6. Those who are not present at this moment, Your Honor, Honorable Carlo Apiado, who is on official travel, Honorable G.R. Dizon, likewise, on official travel, Honorable Welchon Fuscablo is likewise on official travel, and Your Honor, sorry, Your Honor. There are 8 members who are present and 3 members are absent, Your Honor. Okay, so quorum is declared. Okay, so before we will proceed with the order of our business for today, we have the presence of our barangay chairman. So rules are suspended. Okay, so Madam Secretary, can you, for the record, will you introduce or call up our guest barangay chairman this morning? Okay, so we are we recognize the presence of Honorable Norodin Kamsa, the Barangay Chairman of Calawag 3. We have Honorable Pancho from New Pangasinan,
We have Honorable Alamada from Bual. We have Honorable JP Taburada from Sampao. We have Honorable Ramil Claridad from Codanding. And we have Honorable Jomer Dorana from Bambad. Honorable Araceli Gorospe from Kenram. And Honorable Jay Gabata from Barangay Mapantig. And Honorable Jess Estrella from Barangay Dilotilla. Okay? So, any member who would like to introduce or explain the presence of our barangay chairman this morning? Mr. Chair, Yes, Honorable Janice Duliete. I believe this is in regards for the issuance of business permit. Business permit Yes, for? Mr. Chair. Barangay business permit. Okay. What about the barangay business permit? Meaning the permits issued by the barangay Yes. and Oo. Clarifications. Pero Ay, mas maayo kung clarification. ara si Mr. Chair, si Sir Nonoy Taipin. Noy Taipin. Yes Okay, po. so please call up the presence of Mr. Taipin. For the preliminary discussion lang, anybody from our guest from the barangay Mr. chair? Chair. Yes, Honorable Joper Duran. Yes, good morning, my fellow public servant. With regards sa prerequisite ng business permit, the barangay will provide barangay clearance, no? And Tama. yes, As Mr. part Chair, of the requirement is for the the part issuance of of business permit. Sige. issuance of business permit. But Clearance. some of us, they issued barangay business permit, which is daw medyo ano siya dito sa Republic Act siguro. So, nagkaroon lang ng ano siguro, Mr. Chair, ng bagong format na pinalabas yung barangay. That's why nagkaroon ng double, no? Ang term is parang double, may barangay business permit which is not allowed. And ang gina-issue lang talaga ng barangay is barangay clearance, Mr. Chair. Meaning ang barangay ga-issue man sang business permit. Oo. Wala, Mr. Chair. Pero may some of the barangay to make it sa kay Honorable Kamsa. Parang may nakausap ko si secretary, may format siya na ginaya. That's why nagkaroon ng gano'n na yata, Mr. Chair. To make it clear, nandito man si Honorable Kamsa, Mr. Chair. Dahil lang. Honorable Moises Dolar is raising his hand. Yes, Honorable Dolar. Good morning, Mr. Chair, Yes, and to my colleague. And of course, to the barangay chairman. Good morning. Ang barangay business permit, Mr. Chair, kung level sa barangay, may sang una, 30,000 below, gross sale na siya sa isa ka tuig, pwede maka-issue ang barangay. Pero kung sa ginatanaw ta karon nga panahon pa abi na sang dugay pa na kay Marcos pa na nga time nga na-issue, Dahil lang, Honorable Bibot. 50,000. 30,000 below. 30,000 below ang gross sale sa isa ka tuig. Annual, ay, isa katuig. Annual, isa ka tuig. Annual. So, gidivide nimo ang 30,000 sa 365 days. Dapat ang imo nga binta sa imo tindahan, daw 80 plus lang o 90 pesos lang ang mabinta mo daily. So, therefore, hindi, ultimo gani gabaligya saging nga barbecue, alam nga no 20 pesos lang. Kaysa una pa na nga lay, wala na amend, no? So, sang panahon namon nga naging kapitan ako, kaupod kami si Cap Jofer Durana, ating mga daan niya kapitano, nakaseminar kami sa
sa the farm sa Marbil sang Republic Act 11032 atong the ease of doing business. Kung sa diin, na explain dito maayo nga makumagkadto sa opisina naton panahon ni Duterte ni no, magkadto sa opisina naton, hindi na pagpadugayon ang mga kliyente dapat within 2 days kung the most na gid 3 to 7 days na gid kung conflict na gid ang mga ang problema. Pero dapat ang mga kliyente ini pagpabudlayan pakadto sa opisina. That's why at that time ang pag-issue hasta subong ang pag-issue naton sa aton nga business permit diri na sa munisipyo. Tapos ang ining mga barangay nga dlagko nagadulong na lang sila sa one-stop shop naton sa ila business permit. Ang naga-issue dira taga munisipyo na, pero ang kwarta ginabalik yapon sa barangay. Tama ka mga kap? Amo nang ginaobra subong tungod ina sa the ease of doing business sa Republic Act 11032 nga hindi na ang mga tao maghapit sa barangay, madiretso na rin sa munisipyo para paspas ang transaksyon. So ang naga-issue sa barangay clearance ang taga-munisipyo na. So amo nang the ease of doing business, no? Tapos ang una, ang mga tao magkuha gid sang ilang sidula sa barangay. Pero karon diretso na sa munisipyo pwede na. Tungod sining Republic Act 11032, the ease of doing business. So amo gani na sa una ang cry namon nga mga kapitan nga mabuhinan ng income sang barangay kay dapat i-required gid dapat ang mga constituents nga magkuha sang sidula sa barangay. Pero tungod sining RA 11032, diretso na ang tao makakuha sidula diri sa munisipyo, no. So that's why nga hindi ang mga barangay wala gid na encourage nga mag-issue sang business permit even though nga gagmay nga negosyo. So ang mag-issue na gid sang business permit ang munisipyo na gid. Ang ma-issue sang barangay is barangay local clearance lang ang ma-issue nila. Tapos pero kung during one-stop shop gadulong sila sang ilang mga barangay clearances diri sa munisipyo, ang naga-issue taga munisipyo, totalon ina siya ibalik sa barangay ang ilang amount kung pila itong na-issue nga mga clearances sa per barangay, Mr. Chair. That's all. Okay. Sige. So, let's hear from our barangay chairman kung ano gid ang ilang daw gusto man matabo, ang ilang sentiment, kag ang mga possibility nga ba si tanawon ta Madam Sec atong provision anay nga tong 30,000. Oo, tanawon ta ko mandatory gidto. Oo, basi ko may ara man digto nga medyo makapangita tapagi. In the meantime, Honorable Nords Kamsa, may statement ka about sige, please proceed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat, Mr. Chair. Good morning to our honorable in attendance. Mayong aga sa aton tanan. No? Salamat sa pag-invite sa aton. And of course, our ABC. Thank you, sir. The Barangay Council of Barangay Calawag 3 accepted my fault for issuance of the barangay per business permit, and humbly submit, Mr. Chair, our apologies because though may confusing abi, no, so hindi kayo clear sa amon kung ano gid man. So sa part ng Barangay Calawag 3, again, Mr. Chair, sorry lang, and we really hoping na it wouldn't happen again. Thank you so much and good morning. Sige lang. Although we understand nga ang barangay gusto may collection man, no? So tama tong point ni Honorable Dular. Kung tanaw mo ang intention sang local code,
matagaan man sang tsansang barangay nga mag-collect sang business permit. Ang concern ta lang kay ang amount nga gimbutang 30 mil lang gid. So why na negosyo nga 30 mil lang ang income niya in may ara man prote ano nga negosyo tong ang income niya in 1 year 30,000 lang, which is nga ang intention nga tagaan ng barangay nga makakolect man sang income through business permit do na deny man because sa amount nga butang nga limit. So kanaon ta ang wording gid sang law kung base kung makakita kita sing leeway nga makachansa man ng barangay. No? And Mr. Taipin, natawag na? Okay. Ah. Madam Sec, pwede ta makuha tong exact provision gid sang local code. Yes. Ay, ari kali. Sorry. Okay, so we recognize the presence of our BPLO. Okay, Mr. Linori Nonoy Taipin. Sige, Sir Noy. Pwede mo explain atong do situation anay naton subong with the barangay chairman kag ang aton munisipyo. Good morning to this august body, and especially to the barangay chairmen who are in attendance. This all in regards sa gingkol ang atensyon nako ni Mayor regarding sa reklamo sang isa naton ka taxpayer. Ang reklamo is on kamahal gid daw, quote unquote ko, kamahal gid daw ang kabahal gid daw ang hambal niya nga hindi magdako kay since ngan we reported sa mga tao regarding sa business one-stop shop naton, of which may exemplary result regarding sa collection. So all in all, nakakuha kita of more than 30 million sa collections naton sa local revenues. And then may ara nga isa ka nag-comment nga kamahal gid daw sang kwan. And then specifically ang iya nga ginhambal dito sa barangay clearance. So nagambal siya sa barangay business permit. Iya mo tong ginambal niya. So ang action ko dito kay Mayor nga hindi man sa aton ang ginreklamo sang tao, but rather tong barangay
business permit. So, that is why, in-explain ko kay Mayor partially, nga gross sales man lang ang aton ginabasihan, hindi kita nagabasi sa ginatawag naton nga capital investment. So, ara sa aton RA 7160, when it comes into taxation, sa levels ng taxation, 30,000 up, nga gross sales, iyan na ka munisipyo. Whereas kung city, 50,000 up, 50,000 below, sa city, sa barangay na clearance nila. So, RA 7160 na ito naghambal man gyapon, what all we need before the issuance of business permit is barangay clearance. Nevertheless, wala nagabutang dito sa aton nga RA 7160 nga dapat supposedly nakabutang barangay business clearance. Particular ako sa ginatawag nga barangay clearance lang gid. It means balaman naton kung anong nakabutang sa sulod sa aton nga barangay clearance nga that this person or this establishment is not affiliated to any subversive group or any illegal. It means with good standing ang aton nga ginhatagan sa barangay clearance. That is only ang ginakailangan naton sa pag-issue ng business permit. No, ang nagawa abi, so accordingly sa aton RE 132 man sa ease of doing business, may ara kita nga regulatory assessment impact. If nakita naton ang aton constituents no nga nabudlayan na, that is the right time siguro nga aton nga i-revisit ang aton revenue code. No, barangay revenue code. So amo na tong daw nakita naton yung one of the factors sa atong assessment nga may ara nga naghambal dito o nag-comment nga mahal kaayo. No, mahal kaayo ang barangay business permit. So that means nga ang akon nga perception nga tong barangay business permit is may ara nga taxation, of which is naghambal ako nga hindi supposedly barangay business permit but rather barangay clearance. Amo nang Sige. I-clear tanay sa aton mga barangay chairman siguro kung ano ang first anay, kung ano ang ilagay na issue in connection with requirement sa business permit. So, anybody, kung sinong Good morning po Good sa morning, lahat, sir. Good morning. Kap. Ang ini-issue po namin is business clearance po. Barangay business clearance. clearance, okay. So, kaina requirement bago siya ma-issuean sang business permit diri sa munisipyo nga level. Okay. Naga-issue ka mo barangay business permit so far? May mga ma-issuean ka mo? Si Honorable Nords may ara. Okay, Nords Kamsa. Okay. Sorry, sir. Yes, sir. Before I assumed office last year, existing na po siya. So, Existing siya. yes, so meaning it's time nag-renew for now siya? na maklaro nato na siya. Oh, okay. When in fact, last year nag-usap man kami ni sir kasi medyo na-foul din kami. So, tao lang man, no? Kung isabi ang staff pag nakita niya nga income, so muto na tabo. So, it's a honest mistake, Mr. Chair. Dali lang. Although, ang barangay allowed to issue business permit. Kaya lang, amo lang ning iyang nga limit. May limit giman siya. No? Mr. Chair, So, meaning, kaya lang kung mag-issue barangay business permit, kung mag-issue ang barangay isang barangay business permit, meaning, atong establishment, no need na nga kuha sang permit sa munisipyo. Kaya karon mag-double permit siya. Sige, Sir Noy. actually they are not allowed to issue business permit. Kaya ang business permit derived from mayor's permit na siya. Dati na siya, no? Amo ganyan butang kita. Barangay clearance, ara klaro-klaro, no city or municipality may issue any license or permit for any business or activity unless a clearance. A clearance is first obtained from the barangay. Ang ginastorya abigin naton diri, no? Ang regulatory power ni barangay against sa regulatory power ni municipality. Atong taxation naton level of taxation lang
pwede sila makakuha sang 1% sang 10% of 30,000. That is why nagakuha sila sang 300, no? Taxing power lang aton nga ginaistoryahan sang 30,000 and above. But when it comes into business permit, the municipality alone can issue a business permit. No matter what, ang ginambal naton nga barangay business permit, hindi na siya allowed by law. Kaya nga man, ang ginakailangan naton sa ila is barangay clearance lang gid. Mr. Chair, Sige, I would sige. like to Dalang, clear dalang. lang. Do maklaro tagamay. No? So, meaning, ang first anay, ang barangay is allowed to levy taxes, fees, and charges. Okay. On stores or retailers with fixed business establishment with gross sales of 50 sa city, 30 sa 1%. municipality. At a rate not exceeding 1%. So, amo lang ning limit na. So, kung paano i-apply o i-exercise ang barangay ini niyang power, mangkotontos la karon, but the way I see it, do diri nila ginakarga sa barangay clearance. So pwede sila kasukot karon sang taxes before sila mag-issue sang barangay clearance. I don't know kung tama ning akon nga pagkaintindi. Why giman ma-state sa law nga mag-issue sila sang business permit. Kaya ang issuance of barangay business permit sa dina nga authority, Sir Noy? Local code Japan? Uway sang maskin din naton nga layi tanawon, uway sang barangay business permit. Solely ang ma-issue lang nila is barangay clearance. Nga, pero pwede sila kasukot sang Pwede sila kasukot 30,000 sang gross sales. 30,000 business tax based Business on tax, gross sales gross sales, oh. not exceeding 30,000. 30,000 with Sige, Honorable Dolar, any clarification? Actually, tama ina siya nga ang barangay, pwede maka-issue sang business permit. Pero amo na siya nga may ang iyang gross sale 30,000 dilo sa ato no, sa municipality. Ang mag 30,000 above naman siya, barangay clearance ang ila i-issue para makakuha sila sang business permit dili sa munisipyo. So amo lang na siya ka simple. So base may mga establishment man tanan nga gamay-gamay gid lang iya gross sale sa isa ka tuig, pwede sila ka-issue pero amo nga to ginhambal ta i-divide ta ang 30,000 sa 365 days, o di ka nagabot sa gatos ang imo binta sa kadlaw. So, do wala sa establishment siguro, nga nagabinta lang sa below 100 pesos, no? So, hindi siya nga kapital sa isa katindahan na nga sari-sari store, kundi ang ginhambal dira gross sale gid siya, not capital, starting capital nga 30,000. Gross sale gid siya, bot silingon sa isa ka tuig gid niya nga binta. Mr. Chair, Yes. this in regards sa ginatag nga Joint Memorandum Circular, number 2019-01 dated May 17, 2019, subject GMC between DILG and DOF, Department of Finance. Subject guidelines for the review, adjustment, setting, and or adoption of reasonable regulatory fees and charges of local government units. Klaro dire sa table nila, enumeration of common allowable fees and charges among others. Fees and charges. Nakabutang din, naka-indicate ang province, cities, municipalities, and barangay. Fees and charges sa business permits and mayor's permits. Si province is negative. He is not allowed to issue business or imposing regulatory fees for this mayor's permit or business permit. Cities, pwede. Municipalities, pwede. Barangay, hindi ka po sa pwede. Hindi pwede issue sang business permit or mayor's permit fee. mayor's permit. Sige. Mr. Chair. Dahil lang. Ano lang man formality or ang pinaka-point gid is ang right sing barangay nga maka-collect kati siyempre as a local government unit also
do kinanglaman nila nga may income kag collection man, no? Which actually do gina-encourage ta man nga mag-increase ang collection sing barangay. Same man sa aton. Yes, sir. Nga para daw hindi ka bala ira dependent lang. May collection ka man nga imo. Na parehas man sa aton. Gusto ta man maka-collect damo para ang total income ta hindi nga daw ira lang alin. Na Actually, sige, Sir Noy. Mr. Chair, actually, right after the payments ang ilang allowable no taxes nga tong payments sa ilang taxes no 30,000 and below, right after that mag-issue sa sang barangay clearance. Kag ma-issue kami kita diri sang mayor's permit. Oo. So, Wala siya. sige Pero lang. necessarily I-resolve ta na lang ang barangay daw wala authority to issue business permit. But they are allowed to collect yes. clearances, taxes, or any levy. Oo, no? But sini, ang ilaya gina-issue barangay clearance. Pero bago ka mag-issue barangay clearance, kinanglan, tibayad Kailangan. yata na ng mga obligasyon sa barangay bago siya mag-issue sang barangay clearance. No? Sige. No. So, dali lang. Before we go to that point, sige, Honorable Joper. Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, some of our barangay chairman is newly installed and hindi naman alam lahat ang Section 152 with regards sa scope of taxing powers. No? This time, I'm very thankful na pinatawag ko kami lahat kasi dito pa lang namin nalaman na ganun pala, no? So, sa nag-comment siguro, Mr. Chair, simple lang, no? Ang dabi siguro ngayon is mag-refornish ng tax, scope of taxing powers, i-forward na lang sa amin. And then, while the client securing the business permit, ipaintindi siguro sa mga staff sa barangay na hindi naga-issue ang barangay ng barangay business permit, no, which is prerequisite. And then sa mga charges siguro, Mr. Chair, siyempre ang barangay is gusto man another revenue, no. So in-encourage na lang siguro na while issuing sa receipt, kung gusto natin natin kung ano yung klaseng business, maglagay na lang ng service fee, no? Di ba allowed naman tayo base doon sa ginano natin na seminara na let's say ang requirements ng barangay clearance is 360 plus receipt 120. Baka pwede mag-add-on doon na service fee, no? Kung magkano yung gusto natin idagdag para naman ang barangay. Kasi actually may receipt naman ang gina-issue ang barangay, Mr. Chair. Sige. Thank you, Honorable Joper. Okay. Ano ni tawag? Sir Noy, Diritanay. Why gid sing amendment or mga bag-o nga regulation ining 30,000 nga gross sales nga ni? Though, why gid sing though na take up man sa mga DOF ni, DILG o DTI nga do medyo obsolete nga provision na ni. sad to say, Ay ginakulo-compute ni Honorable Dollar ang 30,000 nga annual income 90 pesos. i-divide mo sa 90 pesos per day ang yang income.
Hindi Wala na gid na- sing pagbago ni or any amendment wala ni. Actually, sa Congress, ako Congress, sabi na siya, sir. So far, may mga congressman na karoon nag-push nga i-revise ang or i-amend ang RA 7160. As of now, hindi naton pwede masupersede ang Republic Act 7160 out sa aton nga gusto. No? Damo pa man actually si barangay sang pamaagi nga makakuha siya sang revenues. To name the few, pwede siya sa commercial breeding on fighting cock. No? Pwede siya sa fees on places of recreations with charge admission fees. So pwede siya magsulod sa Sikalawag Uno, pwede magdugang kas tickets kung magsulod dito sa Dula Rosa. Pwede na sa 1 piso. Pwede na siya dito, tanan nga mga amusement areas, kung sa barangay. Pwede na siya madugang. Galing lang, tag lang sila sa kas tickets. No? Fees on billboards, signboards, neon signs and outboards, advertisements. So kung pwede na sila maglibot, na binagid si Kalawag 3, no, kay since nga commercial area siya, pwede siya maglibot, no, kag manukot sa advertisement. If in case mag-refuse ang tao o ang negosyante nga magbayad, pwede siya makarecommend sa amon for the revocation sang iyang permit. No. So service fee, pwede siya, public utility kung may mga iya siya nga mga gamit si barangay, na pwede niya pakarkilahan. Toll fees and charges, pwede yapon si barangay. So hindi lang gid siya barangay clearance, hindi lang gid siya tong 30,000 below, pero kung magsulod ang innovations, magsulod sila sang iban pang pwede mapakitaan, damo sang billboards nga ara sa dalan karon, ara sa barangay. Okay. Sige, thank you. Sir Noy. Sige. So, Botsalingon, though obsolete gining though wala ta chance sa diri sa ining though business tax or taxes levy fees on fixed business establishment whose income does not exceed 30,000 daw ay kita chance sa ding barangay, no? So tama to. Tungin suggest ni ni Madam Secretary diri amo nagiman ni siguro diri tabawi sa aton nga business clearances nga mag-impose kita sing i-classify tang business clearance ta. Business clearance on business permit. No, kay para kung dako nga business, dako man ang pwede ta ma-charge. Kung gamay, ti gamay man. Pero we suggest, Sir Noy, nga dapat may barangay revenue code gid, no? Yes. Para may basis ka mo mag-sukot, no? Oo. So, okay. Diri na gid lang kita bawi in the meantime. Kay do wait only sa business permit ni. No? So, halimbawa, ang barangay, kundi damo man nga clearance gina-issue na to, no? May mga individual, may ano. Pero this time, ang business clearance in connection sa business permit, nang daw gina-specify nyo, Gidman. No? Business clearance on business permit. Amo ng pagka-term sang barangay, no? Para hindi man matingalang ang mga constituents nga mahal niya nga business clearance ay ano na nga barangay clearance iniya ano man, no? Thank you very much. Thank you. Okay. Sige. So, we also recognize Honorable Jonas Paniago, our barangay chairman of Barangay Lagilayan. Okay? So far, any concern or Mr. Chair, additional. yes, Honorable
Ang sang 2000 before 2018 abi kay ining Republic Act 1103 2018 lang sulod ni during sang one stop shop ang mga barangay naton nagabutang lamisa dira sa one stop shop nga gina-require gid ang mga constituents naton sa community tax nga dito gid dapat makuha sa barangay. Pero karon tungod sining Republic Act 1103 nga gi-allowed na ang mga tawo nga bisan di mag-agi sa barangay makakuha la community tax diri sa munisipyo. So pwede man naton siguro hangion si Sir Taipin nga ang mga tawo kung pwede ay advice man naton nga makakuha sang ila community tax sa barangay kay daw pagkabalo ko na daw 60-40 amo daw 60% ang makato sa barangay sina nga koleksyon 40% ang makato sa munisipyo kung magkuha sa barangay. Pero kung magkuha sa munisipyo sang ining sidula, wala na income ang barangay. So mga barangay chairman nga diri ang akong ginaobra sang una, ang akong treasurer ko, ang mga staff ko, tanan nga establishment mga school, ginapadala ko na staff tanan nga mga maestra gina-isyuhan ko na sa ila sang ining sidula. So magdako ang inyong income no. So, teknikya po na, mga land bank na, pwede nyo pasakong sa mga land bank, mga BDO, tanan nila nga dira nga mga tao, ginapang-isyuhan namon sa sidula. Para ang inyong budget nyo, ang inyong budget sa inyong barangay, matarget nyo ang inyong revenues, yung inyong income. So, amoy na sa dako, kaya po nabulig ang aton sidula para sa aton nga barangay. So, pwede man siguro siya type-in, no, encourage ta ang aton mga ining sa mga barangay nga sa barangay sila magkuha kay para sa isa ka tawo makakuha sa 1,000 pesos ang iyang sidula so 600 yun makato sa barangay dako ang bulig sa barangay na. Thank you, Mr. Chair. Okay. So, duha ang pwede tang source na barangay clearance kag sidula. Do diri na lang kita magbawi. Shall we say, so ang mga business establishment, ang kakuha sang sedula, ang owner. Oo, ang owner. No? So, ang pag-issue sang sedula karon do may, dira naman nga do may rate, daw based sa income. Oh, Based sa income, no? Mr. Chair, Yes, Honorable Congressman Masuy. may pamangkot lang ako kay Mr. Taipin. Kung diri magkuha si Dula ang mga taga-barangay, atong percentage para sa ila, hindi natin matag. Wala. So kung ganoon, dapat, bisan may one-stop shop kita, dapat i-require naton atong tao, bago magkadto diri, magawad anay si Dula dito sa barangay. Kasi ang income sayang sang barangay. May mga personnel man sila yang gina-maintain. Kag para kita sa ila eh. Tungkol sa Republic Act 1103 nga gi-allowed na the ease of doing business nga maka-direct na. Hindi. Bago na. Ang ease of doing business, ang botslingon, hindi lang magdugay ang kliyente. Kung hindi man magdugay sa barangay, ease of doing business mangyapon na. Amo mo lang nang ginalikawan nga kung magdugay siya dito, tiyan mo na nga para i-simplify, para madali. Pero ang percentage para sa barangay, dapat ihatag na iya sa barangay. Yes, Honorable Pancho. Kagaya po doon sa amin yung isang businessman. Kumuha, kasi sabi niya, dito na lang ako kuha sa barangay ng sidula kasi kung doon, sayang daw kasi hindi rin mapupunta. Halimbawa, yung kinuha niya po sa amin doon kasi malaki po yung business niya, 2K yung binayad. 2K yung binayad niya doon sa sidula niya. Din sabi niya, baka kulang din ito sa sidula ko, kinukunan pa din daw siya dito sa barangay, sa munisipyo po, sir. Kung kulang. Kung maliit, Halimbawa, makita naman nila kasi sa business na ngayon, ang kinuha niya sa amin is 2K. 2,000 2K yung amount ng sidula sidula niya. niya. Kung kulang daw yon kasi makita man dito sa munisipyo, magkuha pa rin po ba siya ng sidula? Ulit. kasi ma-declare siya income. Kasi kwan yun, dapat may computation based on income. Kung kulang doon,
sigurado magkolekta ang munisipyo. Hindi. Sir Noy, anong any comment sa statement ni Kap? Tama itong ginambal ni Honorable nga di masuay. In fact, nga may assessor abi kita. Oo. Kap. Tama yun. Pag abot sa amon dito, gina-assess ang iya gross sales. If in case nga hindi nagang iya nga ginbaydan, Sa hindi tugma sa gross sales nga iya nga gin-declare sa amon. Sukton So siya. that is the right time nga magsupot kami. Additional nga sidula community tax naton, no? So amo na siya nga naging dalawa yung sidula. Ang nangyari pa nito kung man nga hindi sila ang naga-collection when it comes into sidula, tungod gani sa ginambal ni Sir Dolar nga Ease of Doing Business Act, of which is may power na karon si municipality mag-issue in the behalf sang barangay sang iyang barangay clearance. That is why gusto namon tani nga mabag-o tong ilang revenue code para makita naton nga hindi man sang dako kayo, hindi excessive ang aton mga panukot sa aton barangay clearance, na kundiin dapat tani ginabatay sa micro, small, medium enterprise ang ilang clearances, nga barangay clearance. So kung gamay man siya, even though mambal kita nga galingan siya, kung bibikuno man lang, so against dito sa madlagko, gadya nga mga galingan, so hindi man sa siguro magkatugma. Pero in fact, no, amo na tani ang supposedly sa barangay clearance naton. Kung regarding naman sa community tax, sa to say, nagambal sa una itong aton tresurera, nga ang Municipal Treasurer's Office ang deputize para sa issuance ng community tax sa barangay. So they are only deputized by the MTO. So kung pwede anytime, kung ako ng MTO, kag diri sa aton mag-issue, depende naman karon kung ano ang maabutan sang aton nga public hearing, asang aton nga committee hearing, sir. Okay. Doon gets ko gamay ng amo ni. It's a matter of sa mga taga-barangay nga mag-tax campaign sila. Diba, mga business establishment nga kuha sang business permit, ang taga-barangay na mag-approach nga kung pwede, diri na kamukha sidula sa barangay. Oo. Kaya siyempre, pagkadto nila sa munisipyo, nga way pa sila kakuha sidula, daw hindi in accordance sa ease of doing business nga pabalikon no pa siya sa barangay kag magkuha sidula. So do hindi na to is karon kay ari na gid siya di sa munisipyo, ang balaw no pa nga mabalik sa barangay kag magkuha bago sa issuean business permit, so nagbalik-balik siya. So ang busingon sini nga dapat pagkuha niya sang business permit, may sidula na siya halin sa May dala na siya. may dala na siya nga sidula. So it's a matter of tax campaign sa part ng barangay karon nga encourage nila nga ang businessman nga ara sa inyo barangay bago maglakat sa munisipyo may dala na nga sedula. Daw parehas tong giobra ni Honorable Dolar. Tiko ning kaso Tax campaign. kadtuan nyo na sa establishment nila. Kag mangkoton o ma-renew ka business permit mo, may sedula ka na. Kung wala, ti-issue. And then, pero, ang rate sang ila bayaran, paintindi na nga din sa ila nga ang sakto nga income ang i-declare mo di kag compute kay pag-abot sa munisipyo kung kulang din sidula nga baydan mo sa amon, Bayad gyapon. sukton ka man gyapon to sang kulang. To di diri saktuhan na lang bayad mo di sa amon. Na shall we say daw amo na lang na siguro nga campaign cap, no? Pero Mr. Chair, yes, ang barangay kabalo na subong ba? Kaya ako nagkuha ako dito sa Bambad. oh, Magkuton ka kung pila ang basic salary mo. okay. Dito nila i-compute. Opo. Likewise, kung mga teachers na sila, mabalanta man ang rate nila kung pila ang basic salary nila. Dito i-base ang computation. Mr. Chair, Yes, Honorable Dolar. may pamangkot ako ba? Since ang Kalawag 3 is a public market nato, no? Tapos nasunod siya sa kay Honorable Kamsa, hindi ba na pwede mahimuan na sa ordinance nga dapat ang barangay sa tanan nga mga makuha dira sa public market, may share ang barangay. Kaya amo man na ang ginadlag ko ira sang mga naka-benchmark kami sa iban nga mga lugar,
nga nagadako ang ira sa mga barangay nga within the poblasyon kay tungod may share sila nga income sa businesses nga ara dira. So kung wala sila kung ano abi kay ang barangay may ginatawag mga local autonomy nga maubra sa munisipyo, maubra man sa barangay. Kung ang barangay pwede man iya manguleksyon dila sa palengke kay within iya nga jurisdiction. So it's a matter of kwan lang siguro na nga dapat magaan man parte gamay ang barangay kung pila ka percent sa ginakoleksyon nga mga business tax dira sa public market. Kay kung isipon ta dapat magdako gina ang income sang kalawagtis kay ara sa ila ang ang public market. Dalang. May mga idea kita tanan pero ang pamatihan ang comment ni Sir Noy Taipin. Sige, So sige. mas okay nang iyang opinion. Sige, Sir Noy. Thank you, Mr. Chair. Concerning sa sidula naman naton, duwabi na siya eh. It's either kung din ikaw ang nakabutang abi sa sidula naton, it's either din ikaw ka-decide o din ikaw ka-business. Dalang, Sir Noy. Iba to. Atong comment ni Iba to. Honorable Dolar nga Lain to. ang halimbawa, ang LGI, ang barangay unit No. nga digto makita ang public market kung may maka-collect sila or maka-share sila sa collection sang aton nga public market. Hindi problema kung sharing, no? May problema ang sharing kay kung mag-conduct sang business one-stop shop, in the future siguro basi dira nang gali sa market ibutang ang isa ka business one-stop shop kay since electronic naman na siya. Pwede naman siguro magbutang ang kolektor nila dira sang sidula purposely for sidula. Hindi si No? Sir, I'm not kwan sa sidula, Hindi kundi sa kabilugan nga income halimbawa. Ang public market sang ISULAN nabilong sa Kalawag 3. So halimbawa ang bilong nga public market naga-income karon sang 53 million sa isa ka tuig. Di tagaan ta butang mo bisan 5% o 3% lang income sila nga makadto man tani sa barangay para may magamit man ang barangay ang public market ara sa iya nga barangay. Need man legislation man nang siguro na. Pwede. May legislation siya. Oo. Pero ari naman, ako nang istorya naman regarding sa sidula. No, if in case kung gina-istoryahan nato ni direng share. Let's go back to Sidol. Balik na kita sa sidula. May katungod man ang isa ka taxpayer naton nga kung din siya magkuha sidula. Sa iya nga ginanegosyohan or sa iya gid nga kung din siya reside. So, kay basically ang aton nga ginakuha dira gross sales na gross receipt of earnings nakabutang dira or atong iyang real property tax nga assessment value sang iyang lupa. So, duha ka bagay if in case hindi naman natin siguro pwede balabagan ang isa ka taxpayer kundi siya preferably magkuha sa iya sidula. Mr. Chair. Mr. Chair. Sige lang, basta clear to nga, ang taxpayer may option kung din siya makuha si Dula, kung sa barangay or sa munisipyo. Pero kung mag-campaign niya ang barangay nga Siyempre hindi siya dito sa iya magbayad, daw ng prerogative man nila eh. No? Kung dito na nagbayad sa ila, ila na to. Wala man niya share ng munisipyo, no? Sa ila collection sa sedula. Mayroon ka po? Ang share point lang, kung 50-50. kita ang mag-collect, why na sila share? Wala. Sige. Pero, so may right sila mag-campaign sa collection sa sedula. Sige. Mr. Honorable, dadala. Honorable Joper. Mr. Chair, off the record. Pwede. Sige. Off the record.
Sir Noy, pwede ba mag-ano sang sidula? Let's say, ang isa ka business is branch lang siya sa barangay. And then, nag-present siya ng sidula niya from other municipality. May chance pa ba si barangay na mag-charge sang sidula in that business? Kaya may na-present naman si branch na sidula coming from other municipality, Mr. Noy. Pwede may EOR kita, area of responsibility naton, kung nadira siya na put up sang business niya, dito gid siya sa barangay nga concern siya magkuha sang iyang sidula. Likewise, sa aton nga corporation nga sidula, kung nakabase sa aton nga revenue code, makuha gyapon sa sang sidula diri sa aton, maskin nakakuha na siya sa ila itong main office. Kaya nga man, sitos of tax bang kita kap, kung diin siya nakakuha sa iya nga tunita, may katungkod ang barangay nga magkuha man dito sa para sidula niya. Thank you, Sir Noy. Thank you. Thank you very much. So, in short, dapat makuha kita sidula Makuha isa sidula. sa branch. Concern barangay. Oo, nga ara dito sa barangay nga na. Concern, barangay no? nga. Okay. Sige. Para sa Kalawag 3, no, damo si tawag sini si RD Pawn Shop sa mga outlet. Sad to say, si RD Pawn Shop kay corporation, so direct lang siya makakuha sa munisipyo. Okay. Pero para sabi kay Ronald Grocery, nagkuha siya sang, pwede man siya nga isa lang, makakuhaan niya. Amo kay ito ginambal ko ginapras. Let's say, abi Ronald Grocery, diri siya nag-stay sa Kalawag 1, pero ang business siya sa Kalawag 3. So hindi naton pwede punggan kay diri sa ka-business nga diri siya mabayad sang iya sa Kalawag 3. Mm. So kung din siya ka-reside, kung gusto niya dito sa Kalawag 1, siya mabayad, dito siya makuha sang sidula niya. Pero as of gina-question ni Honorable Durana, nga kung ang isa ka business establishment nakakuha na sang iya nga community tax certificate sa ibang nga lugar, pwede kag may ara sa daang nga branch sa iya nga barangay, pwede siya kalivi sang another nga sidula. Okay. Oo. Or sa atong part sa munisipyo, required gid nga may sidula siya. Required Before siya may issuean sang business permit niya, sang iya branch sa yes, sir. oo, sa barangay nga na. Oo. So kung may ara siya dito sa PIAC, para sa let's say, may ara siya dito nga branch sa Kalawag 2. So makuha siya dito sa Kalawag 2 sang iyang barangay clearance. Kang sidula niya, pwede siya magkuha sa isa lang kasidula. Okay, sige. So, any more clarification sa side sa aton barangay? Yes, Honorable Norodin Kamsa. Yes, Mr. Chair. Balikon ko lang tong sa barangay business permit. Since na clear naman na wala gid siya, so giano naton sa barangay clearance na naman, no? So, siyempre, tanaw naton kung anong negosyo. So, medyo mapataas ang fees ng clearance. So, amo na ang amon kadlok, kay subong palangani gamay lang sa clearance bayad, may reklamo man, how much more kung idugang namon dito sa barangay clearance namon. So, Mr. Chair, ano ang Sir Taipin? Ano ang imong advice? Yes, sir, Noy. Ang sa ako lang siguro, i-revise na to revenue code. Pag-revise na to revenue code, say to 8 nga arang yung micro, small, medium enterprise. Ang barangay clearance, no, mag-address sang, kung micro giman siya, din much lower ang iyang barangay clearance. Mas kinano siya nga diyan business, basta kung na-belongs sa micro. So, i-categorize na natin siguro kung ano siya ang iyang kategorya para sa kay MGM, di naman na pwede nga. Macro naman na iya. No, dako naman na siya, milyon na siya. So, may ara ka mo yung katungod nga kuhan sa barangay clearance ninyo. Nga mo man na. Actually, kung siya allowed na siya sang during the time sang seminars namon sa BLGF, allowed na sila magkuhan sa ilang barangay clearance, mag-categorize sa kung ano nga level. Ang barangay allowed nga mag-categorize ang ilang barangay clearance. Okay.
That's why, tama to, dapat may revenue code gid ang Code. barangay. Oo, para amo gid to imo nga basis. Mr. Chair. Yes, Honorable. In addition sa kay Kap, meantime siguro wala pa kamo sang barangay revenue code, di ba? Ara na. So, ato tanaw nyo kung pwede nyo pa i-amend to siya or ano. Pero kung ang problema is magreklamo sila nga nagtaas ang imo barangay clearance, explanation lang. Nga gin-transfer lang namon barangay clearance ang business permit, wala naman, hindi naman kami mag-issue, barangay clearance na lang. So the same amount ang ma-incur. Kaya kung mag-issue ka pa barangay clearance, then may barangay business permit ka pa. So yung bayad sa barangay business permit, doon na sa clearance para one-time payment. Ang importante, ang barangay clearance mo, klaro ang distinction mo. No? Ano to? O kung big, medium, small, micro, or anong term mo dira. Kung big, nakadefine ka kung ano ang big businesses. Kag amo ni iya rate sang iya nga clearance na naka-clear sa imong ordinance. So, Mr. Chair, can Yes. we, siguro sa EBC, Yes. pwede siguro kamo mag-invite sang resource persons nga mag-discuss ini dito sa inyo, nga ara tanan ng barangay chairman. Halin sa kwan, para ang the most knowledgeable person, ang resource person, invite ninyo. Para tanan nga kapitan dito, during your EBC, amo nang input nga hatag. Para at least uniform. Recommendation lang naman na. Okay. Pero ang dito ba? Oo. Sige. So far, tanan may revenue ordinance, tanan nga barangay. Pero check nyo lang, basi old na inyong revenue code or bago siya? Ano? Paano yung problema namin, Mr. Chair, kung paano ba yun palitan? Kasi yung iba, i-ano na namin, idaan pa ba dito sa kwan? Review. O, i-review pa ulit dito, ipasa po namin dito Yes. sa... Opo. Ang Review. honorable. Kasi 2018 pa po yung kwan namin. Oo. So 5 years. Every Gapo, 5 no? years Sa 5 years or barangay. 10 years, sir, ang kwan niya. 5 years lang. 5 years. 5 years. Actually, pwede 3 years i-revise mo Oo. yung tax code. Ang Kung may ada changes nga dako gid. Oo. 5 years recommended nga mag-revise ka. Pag na-revise mo, syempre, ipasa mo sa SB for review. Sa pag-revise mo, you can invite mga resource persons sa imo pag-revise para mag-guidan ka sa mga ibutang mo sa imo nga revenue code. You can invite our MLGOO, Mr. Taipin from the Treasurer, from the SB, Committee on Appropriation, na pwede nyo ma-invite pag nag-formulate or nag-revise ka mo sa revenue code. Okay? So, Honorable Rene Aristosa. Siguro di pa panahon siguro kung yung mga members ng Takot yan since the barangay and this elections is fast approaching. So maybe na lang pagkatapos. Kay amendments na siyang among nga local ba barangay ordinance mo, tax ordinance ng barangay. Kung lubo ka man, so siguro siguro di pa time nga itasanay. After na lang siguro sa barangay iskay election. Kaya it will affect the kwan ba? Di ba? Muna mo na eh. That's why. Kaya tagama tao kay daan naman among nga tax ordinance. So hindi pa siguro napapanahon. Oo. May mga na-encounter kami na, so let's say, ongoing yung revision mo, hindi mo lang na-implement. After election mo na i-implement. Pero at least, naka-formulate ka na. Okay.
Sige, any more concern from our barangay? Yes, Honorable Morning sa Arcel tanan, Egros. no. Good morning. Amon sir na amend na tong amon tax ordinance tong 2025 pa sir. Bago nang amon nga Ati, bago tax na ordinance nga ginagi namon sa General Assembly kagin kwan pa review diri sa ISB. Approve na to sir. Amo na nga daw hindi na kami magpa-amend sa sunod. Sa liwat may ngaga sa tanan. Sige. So far, Kap, Bing, kumusta? Nag-increase ang imo collection sa pag-revise ninyo? Pero daw damo pa wala nagkuha abi sang Daw pa kamaway na collect or na stop. Okay kay lang. magpurok-purok man kami iamon man namon kanon sila about sa mga community tax. Okay. Opo. Okay. Oo. Sige. Thank you. Okay, any more? Mr. Chair. Yes, Honorable JP Taboranda. Siguro hindi lang sa business ni akon, Mr. Chair, kay totally ari naman gid ko sa Office of the Sangguniang Bayan. Regarding din doon sa may tulay sang Porok, GSRC, sir, which is nga na-bar down gid siya, kung ano po ang pwede naton nga makuan diri sa GSRC. LGU. Okay. Kay nag-bar down isa, hindi gid magyan sang like karon kay kuan naman ang mga farmers, so nagapalapit gid sa akon kung anong mayo naton nga mabulig. Sige. So, I suggest i-document mo, Kap, mapicturan mo, and then you submit your letter kay Mayor. Yes. Copy furnish engineering. Pwede mo man kami ma-furnishan. Okay. Ah. Thank you, sir. Follow up naman. Yes, Honorable Joe Perdurano. Yes, Mr. Chair. Sa Liga ng mga Barangay, pinapaabot po, Mr. Chair. Nagpapasalamat po kami lahat na nandito kami ngayon. So, wala naman sigurong additional na topic, Mr. Chair. Allow me to bakit New Year's call kami kay Mayor Bay. Ay, kung ano si Mayor. Yeah. Yes, sige. So, thank you very much din sa presence sang tanan nga mga barangay chairman nato na present, no? It's good that you have a good discussion sa inyong taxes. Thank you very much. Yep. Mr. Chair, pwede naka-exit. Okay, so recess for 5 minutes. Ay.
So, Your Honor, we are now on the reading and consideration of the minutes of the previous session. Okay, so what date? Uh, the minutes. We have 2 minutes, Your Honor. The minutes as of February 6th and February 9. Okay, so let's take up first the minutes of our. This is the special session held on February 6, 2026. So, any correction? There being none, Honorable Moises Dular. Mr. Chair, if there is no correction about the previous minutes dated February 6, 2026, I move for its adoption. Okay, so the minutes of our special session held on February 6, 2026 is hereby approved and adopted. So we'll proceed to consider the minutes dated February 9, 2026. 6:15. 6.
Mr. Chairman. Honorable Ana Pecollado is recognized. If there's no more corrections or amendments, I move for the approval of the previous minutes held last February 9, 2026. Okay, so the minutes of our regular session held on February 9, 2026 is hereby adopted. Okay, we are on privilege hour. Any member would like to render privilege speech? Mr. Chair. Yes, Honorable Alfonso Di Masua is recognized. Good morning. Last February 12, I attended the first PCL Regional Officers Meeting at Cinco Niñas, Coronadal City. Items discussed, number 1, is the confirmation of the nomination of the two vacant Board of Directors of PCL Region 12, which is vacant. Tapos ng election, but nobody among us have attended the said election. Pero may duha ka bakante. And during that meeting, kayo wala, absent kita, no election by in absentia, may duha ka bakante, which was nominated, yours truly and Honorable Carlo Apiado. And it was confirmed during the meeting by unanimous vote of the officers of Region 12. So, bali nasulod kami ni Carlo as regional officers and as board of directors of the Regional Officers Council of Region 12. The second agenda, tapos na, this our first provincial PCL meeting and continuous local legislative education program last February 16 to 18 in Iloilo. Tanan man kami naka-attend, except I think Honorable Marvin Dalanon. Then number 3, may ara kitang PCL National Assembly. This will be on March 4 to 6, 2026 at the World Trade Center, Pasay, Manila. Daw may mga tickets naman halos. Then for the Regional Assembly for Region 12, we will be having our first Regional Assembly on April 19 to 20, 2026 at Davao. This is tentative pa ni, pero more or less daw muna ni siya. So, bali, ang aton regional officers sa PCL is chaired by Attorney Lo Bertini Benjamin, RN, regional chairperson naton from President Rojas. But the vice chairperson aton there is a Sultan Kodrat, Honorable Joseph Leo Resento, and the secretary Dominador Lagari the third, do Jinsan na siya. Ang treasurer Alberto Rivera, daw Jinsan gihapon, and so on and so forth. And bali nakakuha kita slots, bali duwa ka board of directors ang aton with Honorable Carlo Apiado. So, amo ni siya ang mga dates nga bantayan naton sa aton mga assembly nga maka-attend kita. So, Mr. Chair, that's all. And again, good morning. Thank you. And congratulations to all our members, Honorable Apiado and Honorable Dimasuay, to be members of the regional officers. As board of directors. As board of directors. Okay.
Uh, Also, I attended the BMLP seminar. It's called APU, Academy of Presiding Officers. The main providers are from the University of the Philippines. They are developing a program. They call that e-ledges. Nga do naka electronic or naka-store online tanan nga files, data, fax, loss nga pwede ta magamit anytime. And then isa sa mga emphasis dito is for the Sangguniang Bayan to review barangay budget. Just like our budget is reviewed by the provincial government. Honorable Apiado is on official travel, but our Vice Chairman, Honorable Moises Dolar, and Honorable Marvin Delano as Secretary are present. It's good nga ma-review ta ang ilang budget. Hindi tong daw mechanical lang nga pag review sang budget nila. We conduct a committee hearing and we invite them to explain also their budget. Okay? So, any more from the other members? Honorable Dular? Yes. Good morning, Mr. Chair, and to each and everyone. So, may isa ka ordinance nga pagahimuon, Mr. Chair, nga gusto ko nga i-sponsor ining birthday gift incentives para sa mga senior citizen nga kung sa diin ang aton nga mga katigulangan, pila naman lang katuig lagi na stay diri sa kalibutan. So, kuhan kita sang fund nga tagaan ta sila every month sa naga-birthday sa halimbawa January, tagaan ta sila sang bisan gamay lang nga incentives para ang iban abi sa aton nga mga senior citizen pigado man kag may lang ang mayara nga ginabaton nga mga pensyon, mayara man nga wala, so bisan pangbakal na lang nila ka ilabulong kag ilang nga mga allowance. So with that, Mr. Chair, I would like to ipasulod ko ang isa ka sa first reading, a birthday gift incentive for our senior citizen in the municipality of ISULAN, giving funds thereof. Okay. So, the said ordinance is a proposed ordinance giving a birthday gift to senior citizens be calendared on first reading. And another thing, there's a reported flooding. There is a may engineering by off the record na lang. By reason
So we are now in the first reading. Dali lang. Why taka-session last week? So we need, Madam Secretary, we need another session Yes, Your Honor. para makomplete ang 4 sessions in a month. No. One session per week. Per week. Per week, regardless of number of weeks. Kung 5 weeks, dapat 5 sessions. 5 sessions kita. Ati sige lang, subong nga February, pila ka weeks. Gidiscuss to sa amon. Amo gani. Na-discuss na pag kuha namon So, sa what seminar. if why kita ka session sa week nga na? Anong matabo? Why lang. Daw makubiran. Hindi na pwede makabiran. Hindi makabiran. So no need. No need na. No need na. Ate, sige. Unless Ay kaya lang dito naman sa evaluation. sa evaluation. Oo. So we are now in the first reading. The first item is memorandum from the Office of the Municipal Administrator to all department heads, section heads, and personnel with the subject strict prohibition on the use of government vehicles during weekends and holidays. Okay. So for our information Mr. Chair, may mangkot lang ko diri ba sa amuni. Halimbawa, siguro ang vehicle siguro nito madala sa Marbel, pero kung
within that Sunday and Saturday, kung on holidays, kung dili lang tayo sa, halimbawa, haling ka sa balay mo, makadto ka sa munisipyo, Tama, pwede tama mo man ka. magamit siguro. Di, tama ka, Honorable Dollar. May kayo na-open up mo. Can we, flush the, Romy, paano? the circular? Ang prohibition sini, or meaning, ang regulation sini is, for you to use government vehicle During for Sunday. government or official Yes. function. Kung Pero official- hindi nga, what if may official function ka, Sabado? Sabado, kanto ka rin sa Pwede. munisipyo. With travel order, tabo Need- sini? may need- travel order, may trip tickets. May tip ticket ka, ito official, mo? Kung out of town, pero kung dili lang kung within lang dili lang ka lang iya. Adre, Kung- Oo. kung Ang ka sa balay mo, regulation sa munisipyo. sini, kung, ito siyempre daw, ang presumption ko weekend na being, base private purpose ng imo kay weekend na. Pero, ang tama nga regulation diri is, for government or official purpose lang gid siya. may mga, Mr. Chair, may mga official functions kita. Oo nga, ang politician Saturday, niya, Sunday, official alang nga function. mambal ka nga, may hindi na mga kuya, why na social kuya official function. function kung Sabado. May kung baha Domingo, ka karon eh. nakatot sa baha. May Oo. kasal. Oo. Kuha na. Hindi, ang DLG circular, Social function. Hindi na pwede, hindi na government ang connected. oo. Pero hindi, tama to yato. Halimbawa, may palayo lang, may calamity. May, Calamity, nakakadto ka. May mga urgent. Oo, kung sa barangay. fiesta sa Luisay na daw obliged to kita. Social Pero sige na lang, for our information and guidance, pero we will talong lang tayo. hindi, basta official function ka, no need to we will send a letter of clarification sa aton administrator. Sige, next item. Ay, are, amo na eh. Sige. Are no? Dali lang. Title lang ay, dali lang Ang gid. coverage niya. Ang title lang ay, balik. Balik sa title. Okay. Kung may Oo, except for official functions and duties. Ang memo yan ni admin, ano gibutang niya? Waya na Kung except kung out of town ka, strictly prohibited. Pero except, Oo. ang DILG memo is except. May additional phrase nga except. kung may ticket. Except for official functions and duties. Okay, sila? Okay, utakan lang sang ticket. Kuha na basta local. Kung dili lang sa aton sa Hindi, meaning ang aton jurisdiction kaya nga, wala eh. hindi, ang directive wala nag-conform sa DILG Yes. circular. Why? Ang aton yang ang letter ni admin is Strictly. strictly prohibited. Oo, pero ang hambalya sang DILG circular, strictly prohibited except For official functions and duties. May exemption na. Sa ato, sige lang, for information and guidance. kita na mo sini. Sige lang, paki-call up na lang ang ano niya, Madam Rax. Attention ni admin ta. Miss niya lang siguro ng wayan na kopyang punta. May bakay may service mo wala ay. Oo. May exemption man siya. Exceptions. Arabe. Araw way kuan mo isang Dira niya man agin base ticket yay. Ray Magali exception. Okay. Ate, okay man. For information and guidance. Sige, next. Item number 2, memorandum from the Office of the Municipal Mayor to all department heads, section heads, and employees of LGU ISULAN with the subject adoption of Memorandum Order number 2026-412. This is Discount, no? in relation to the Ramadan 2026. Oo. Those schedule of work.
For the Muslims, Oh, brothers, for Muslim brothers, brothers and sisters. the sisters, employees. may work hours sila nga gina-recommend. 3 p.m. Pero 3 Something. p.m. tama Daw na. 11 and then back to something. Sige lang. We'll be guided with the memo. Item number 3, letter received from the Office of the Municipal Administrator addressed to the Secretary to the Sangguniang Bayan with the subject endorsement of letter of invitation. So, this is from the Department of Interior and Local Government. This is as regards the third National Summit and election of the National Executive Board of the Lady Local Legislators League of the Philippines on March 6 to 8, 2026 at the Century Park Hotel, Malati, Manila. Okay, so for information. Though, for sure, hindi kita pwede din. Sige, next item. Diretso na. 4 to, ay, Item number 4, transmitted DILG Memorandum Circular number 2026-11, the prohibition on the use of government vehicles. for Yes, information. Your Honor. Item number 5, fiscal year 2026 annual budget of the Sangguniang Kabataan of Lagandang. Refer this to the Committee on Finance. And Item Appropriation. number 6, an ordinance requiring all tourism-related establishments to grant special discount to Muslim customers during Ramadan season. Okay. So, para ma-institutionalize ni, nga daw hindi nga every year pasa kita sang daw mga endorsement or resolution. Refer this to the may Committee on Muslim Affairs, no? Oo, Committee on Muslim Affairs. Okay. And Mr. Chair, Yes, Honorable Dimasue. di ba 1 month lang ang Ramadan? Opo. So Yes. dapat kung sundongin nato ni dugay ni. This will be our topic on our special session this coming Thursday. Para ma-fast track nato ni siya ba? Pwede gyapon. Kung if the committee can act or we recommend that the committee will act on this in this Conduct sila committee hearing eh. oo, to conduct committee or public hearing on the matter. Kay daw damo man i-clarify sa regulation ngani. Di kay kung Special discount who will mapadala ng Como karon. Yan na. You can schedule tomorrow afternoon. Mapadala mo ang Como this afternoon. Okay naman na. Kaya daw damo di clarify who are establishments nga whether nga maghatag, whether mandatory, voluntary on their part. Kung ang establishment ka maghatag discount, may incentive ba kita yatag sa iya or ano na para ma-discuss siya mayo kag ma-take up in details. ordinance pa ni siya matapos dre pasat tapos province. Oo, for review. Igo magbalik di sa to tapos ng Ramadan. Oo. Pero importante for future may klaro na tang regulation. Yes, but hindi po magamit nila sa buong Posible lang. I don't know. Pero gina-implement nila ni daw may I don't know kung EO ang issue ni mayor kag ni governor or pero mas sige lang basta i-take up ta kag ano ta. Vice may aragan nga draft dere. Kana wala na yun. Pero sige lang, we'll take up sa Thursday para masadyan na isang committee. Sige, next item. So, item number 7, an ordinance is
Sorry, Your Honor, this was already calendared on first reading last session, and this was already referred to the Okay. proper committee, Your Honor. Okay, so Item- next item. Item number 8, an ordinance strictly requiring all residential and commercial establishments within the municipality of ISULAN to maintain the cleanliness and orderliness of their immediate surroundings and frontage, providing penalties for violation thereof, and providing rules and regulations for the search for most cleanest household and for other purposes. Okay, so refer this to the Committee on Environment Health. Sa health. and Health, joint. Item number 9, an ordinance providing for the rules and regulations on the use of heavy equipment owned by the local government unit of ISULAN by the barangay government and other government entities in the municipality of ISULAN and adopting a 50-50% cost-sharing scheme in fuel expenses. Ay, tampat. Dapat. Dapat. Okay. Refer this to the Committee on Finance and Committee on Zoning and Infrastructure. Oh. Next, Your Honor, we have the proposed ordinance granting cash incentives to senior citizens of the municipality of ISULAN as a birthday gift during their birthdays, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay, Honorable Dular. Okay. So, refer that to the Committee on Social Services and Honorable Dular, member ka sana? Hindi. Member ka sa Committee on Social Services. Okay. ASCO, Social Services. Okay. And okay na. Social Services. Okay. Just invite Honorable Dular as the co-sponsor. Sige. So there are no more items on first reading. We'll proceed now to the committee reports. The Committee on Games and Amusement will render its report. Okay, so the chairman is on official travel. The vice chairman is... Sinong vice chairman? Honorable Darlene Lama. Is there a ready committee report? Yes, sir. Please proceed, Honorable Darlene. Thank you, Mr. Chairman. Committee report, Committee on Games and Amusements, Committee Report number 2026-04. Pursuant to the refer matter on this committee, the committee motu proprio peruse the request from Barangay Lagilayan and finding that the same no longer requires the conduct of committee hearing. Item, resolution number 01-2026 LSB of Barangay Lagilayan, reconduct of special cockfighting, Pauwakan on March 15, 16, and 17, 2026. Findings, the resolution was received and stamped by this office of January 30, 2026. Number 2, the barangay is authorizing the conduct of special cockfighting, Pauwakan, scheduled on March 15, 16, and 17, 2026 in line with the barangay's founding anniversary. Number 3, the purpose is to raise funds to support the activities and programs during the celebration. This committee, basing on Section 6 Rules and Regulation of Article C on Barangay Cockfighting of Municipal Ordinance Number 2009-161 ISB, otherwise known as the Cockfighting Code of the Municipality of ISULAN as amended, finds this request to have substantially and complied with the said ordinance. Recommendation, based on the foregoing,
The committee hereby recommends passing a resolution authorizing the municipal mayor to grant special permit to Barangay Lagilayan relative to the holding of special cockfighting pauwakan scheduled on March 15, 16, and 17, 2026 in line with the barangay's founding anniversary. That's all my committee report, Mr. Chair. Chairperson, J.R. Dizon, Vice Chairperson, yours truly, Darlene H. Lama, and Secretary Engineer Marvin Dalanan. Okay. So will you move for the adoption of the committee report? Mr. Chairman, I move my committee report for adoption and Committee on Games and Amusement. Okay, so the committee report number 2026-04 is adopted and the measure is calendared for second reading this session. Next committee to report is the Committee on Finance. Okay, so the Vice Chairman, Honorable Moises Dular is recognized. Thank you, Mr. Chair. Committee report number 2026-04. Pursuant to the referred barangay budgets to this committee, the same were forwarded to the Office of the Municipal Budget Officer for preliminary review. On February 10 and 20, 2026, this office received copies of the preliminary reviews of these budgets from the Office of the Municipal Budget Officer addressed to the honorable members of the Sangguniang through this representation. Chairperson of this committee. Items. Number 1, annual budget for fiscal year 2026 of Iski Barangay Lagilayan. Item number 2, supplemental budget number 1 for fiscal year 2026 of Iski Barangay Lagilayan. And item number 3, annual budget for fiscal year 2026 of Iski Barangay Lagandang. Findings. As per preliminary reviews of these barangay budgets, revealed substantial compliance with Republic Act 7160 and its implementing rules and regulations, subject to the conditions stated hereunder, which were adopted and concurred by this committee. Item number 1, annual budget for fiscal year 2026 of Iski Barangay Lagilayan. Number 1, the Sangguniang Barangay shall appropriate the Iski funds in lump sum which shall be disbursed solely for youth development and empowerment purposes. Such funds shall be disbursed in accordance with the provisions of Republic Act 10742 and its IRR, Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, RA 7160, Local Government Code of 1991, RA 9184, Government Procurement Reform Act, and such pertinent rules and regulations. Number 2, capital qualities such as office equipments, IT equipments and softwares, and furnitures and fixtures with cost below 50,000 pesos shall be recorded as semi-expendable property pursuant to CEO Circular Number 22-04 dated May 31, 2022. Accordingly, ISKI Resolution Number 11 Series of 2025 is declared operative in its entirety effective January 1, 2026. Item number 2, supplemental budget number 1 for fiscal year 2026 of Barangay Lagilayan. Number 1, the ISKI fund shall be disbursed in accordance with the provisions of Republic Act 10742 and its IRR as amended RA 9 number 12009 and such other pertinent laws, rules, and regulations. Number 2, strictly follow the accounting policies, guidelines, financial reports, and forms to be used in ISKI operations as stated in the Handbook on the Financial Transactions of the Sangguniang Kabataan released by the Commission on Audit on January 21, 2020. Accordingly, ISKI Resolution Number 04 is declared operative in its entirety effective immediately. Item number 3, annual budget for fiscal year 2026 of ISKI Barangay Lagandang. Number 1, the ISKI fund shall be disbursed in accordance with the provision of RA number 10742 and its IRR as amended RA number 1209 as such other pertinent laws, rules, and regulations. The monthly honorarium of Sangguniang Kabataan members, including the ISKI treasurer and the secretary, shall not exceed the monthly compensation received by their Sangguniang Kabataan chairperson, in accordance with LBC number 148 dated December 23, 2022.
Furthermore, not more than 25% ng Sangguniang Kabataan Fund shall be allocated for personal services. Accordingly, ISKI Resolution Number 07 is declared operative in its entirety effective January 1, 2026. Common conditions. It is understood that the respective review action does not authorize any item of appropriation that is specifically prohibited or inconsistent with provisions of law. Further, in the implementation of these budgets, strict compliance with all existing accounting, auditing, and other administrative rules and regulations shall be properly observed, and same shall be responsibility of the concerned implementing barangay local government units. This committee, pursuant to Section 333 of Republic Act 7160 as amended, otherwise known as the Local Government Code of 1991, is of unanimous opinion to declare the respective ISKI budgets with the specific conditions stated above as reviewed by the committee. Recommendation. Wherefore, premises considered, this committee hereby recommends passing a resolution declaring the annual budget for fiscal year 2026 of ISKI Barangay Lagilayan involving total appropriation of 1,565,741 pesos and 40 centavos, operative in its entirety effective January 1, 2026. Number 2, resolution declaring the supplemental budget for fiscal year 2026 of ISKI Barangay Lagandang involving total appropriations of 80 million pesos, operative in its entirety effective immediately. And number 3, resolution declaring the annual budget for fiscal year 2026 of ISKI Barangay Lagilayan involving a total appropriations of 638,649 pesos and 60 centavos, operative in its entirety effective January 1, 2026. That further these measures be deliberated on second reading this session. Respectfully submitted by the Committee on Finance, Budget, Appropriations, and Ways and Means, Carlo F. Apiado, MPA, Chairperson, yours truly as Vice Chairperson, Marvin Dalanon as Secretary. So, Honorable Dular, 3 items, no? Yes, Mr. Chair. SK Barangay Budget of Barangay Lagilayan, SK Barangay Budget of supplemental budget number 1 of SK Barangay Lagilayan, and annual budget for SK Barangay Lagandang. Okay. Sige. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report number 2026-04. Okay, so the committee report of the Committee on Finance, Budget, and Appropriation. Committee report number 2026-04 is hereby adopted, and the measures be calendared for second reading this session. So there are no more committee reports. We'll proceed now to the calendar of business on second reading. First, we have the proposed measure based on the committee report of the Committee on Games and Amusements. Okay, so the Vice Chairman, Honorable Darlene Lama, is recognized. Mr. Chairman, in second reading, I move the approval for passing resolution authorizing the municipal mayor to grant special permit to Barangay Lagilayan relative to the holding of special cockfighting pauwakan scheduled on March 15, 16, and 17, 2026 in line with the barangay's founding anniversary. Okay, so the resolution authorizing the grant of special permit to Barangay Lagilayan relative to the holding of special cockfighting / pauwakan scheduled on March 15, 16, and 17, 2026 is hereby approved. Next proposed measure is based on the committee report of the Committee on Finance. So, Honorable Moises Dular, the Vice Chair, is recognized. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, one for the passing of resolution declaring the annual budget for fiscal year 2026 of ISKI Barangay Lagilayan involving a total appropriation of 1,565,741 pesos and 40 centavos effectively. Okay. Seconder. Okay, so the annual budget
for fiscal year 2026 of SK Barangay Lagilayan involving the total appropriation of 1,565,741 operative in its entirety. Mr. Chair, I move for passing of resolution declaring the supplemental budget for fiscal year 2026 of Iski Barangay Lagandang involving a total appropriations of 80 million pesos operative in its entirety effective immediately. The 80,000 guro ni. 80,000. Ano ni? Iski mo lang. Supplemental budget of Supplemental SK budget, no? Lagandang, no? 80,000 guro. Ang figure ya 80 million, 80,000. Rio. Pero ang word siya 80 million. 80 million, 80,000. Pero daw 80,000 guro. Pesos, Eh, oh. imposible gima mag 80 million eh. Ako. So the supplemental budget for fiscal year 2026 of SK Barangay Lagandang in the total amount of 80,000 pesos declared operative in its entirety. So, Mr. Chair, under another resolution, I move for the passing of resolution declaring the annual budget for fiscal year 2026 of Iski Barangay Lagilayan involving a total appropriation of 638,649 pesos and 60 centavos operative in its entirety effective January 1, 2026. Okay, so the annual budget for fiscal year 2026 of SK Barangay Lagilayan involving the total appropriation of 638,649 declared operative in its entirety effective January 1, 2026. Ay, SK, sorry, Lagandang, not Lagilayan. Ah, tama. Okay. Kaya, Hindi. ang item 1, ano itong Lagilayan? Oh, Lagilayan. Pag ito, Lagilayan. Oo, ang number 3 mo, Lagandang. Okay. Sige, next item on. Salang pag-type out. Wala na. So, Your Honor, we have already exhausted the items in the order of business. We are now on the unassigned business. Okay, so matters on assigned business. Kasalan ng bayan. 3 a.m. Our PAs are requested to assist. Our PAs should report at 1 p.m. sa gym. Pero ang kasalan is 3 p.m. 3 p.m. Right? And opening of Fiesta, Barangay Kalawag 1. I think we're invited. Allow na. Ang ano? Kalawag 1, opening sang ila Fiesta. The opening program. Daw, kaina, opening na sila na agad, parid na sila ng opening na. Kayo na to, hindi 1 o'clock? Daw may program program. nila is daw singing contest Hindi pa. naman lang. Opening pa lang abi ni. Ay ara, be Ay, pakitanaw be but So, sa aga, parade opening program, alauna, inter-school activities, dan contest, singing contest, dan poster making contest. opening program is Aga, 8 a.m. Kayo na. 8 a.m. Pero sa hapon, Inter-school activities, dance contest, singing contest, poster making contest. sige lang. May invitation ko 1 o'clock. Sa dito. Dito. Kasi matin ko to sa kwan. So, basi may gamay siya nga opening before ng iya nga mga dance contest kage Hindi mo na makita, ano. 1 o'clock to kay kayo na, may manta kayo na to mo. So, amo gani, mas mayo ara ta maka-visit ato 1 o'clock. Sa Kalawagwan. Oo, before tamag, kasala ng bayan. Ati, Dress code ta karong sa kasalan ng bayan, Vice. daw wala man nag-impose dress code. Formal lang. Pero depende sa aton. Po, casual na lang guro.
Sige, sige. Session adjourned.